فردوس الرحمن فردوس الله سبحانه وتعالى قال بسلام جزي تواوق ستتجنق وطراتو ستغبا الله سبحانه وتعالى يعني يستوسع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهدي البشرية إلى الرشد ورحمته للعالمين وحجته للناس أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى لزيلة تدقاقم مدرك يقنا ينجيتا تدراربي مسكانا يدرسوا الحمد لله زاري الله سبحانه وتعالى فقعدك هنا منا يو فاذكروني أذكركم بميلو رأسنا تبلي هنا أستوساتشو هلونا إلى الله سبحانه وتعالى ثلاث ذكر هنا لمن النقاقروا يقول علماء من يلالو الذكر من أسهل العبادات ذكر مالت قلالو عبادة مالت ذكر لما تكبر قلالو ولا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا ذكر جنزب ما يفلق حيل ما يفلق بوتا جزي ما يفلق ذكر وهي عبادة يحبها الله تعالى كثيرا ويثيب عليها ثوابا عظيما ذكر مالت الله سبحانه وتعالى بتأم ميودو عبادة أينتنا الله أني مجزات أينتنا الله سبحانه وتعالى ذكر لي تلالك من داوتشني من الدا لليلة وش ما يمندهم من دا كن ذكر إهن درجة يزو يالا أبزان يوچاچن كذكر رقنال رستنا الذكر ምናልባት አሁን ቁጭ ብሎ አላህን የሚያስታውስ ذክر የሚያደርግ ሰው ማየት እንግዳ እየሆነ ነው لماذا ابتعدنا عن الذكر كذكر يراقنው ለምንድን ነው ዛሬ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ይሄን ነው የምንዳስሰው በሶስት ነጥቦች ላይ እንሽከረከራለን አንደኛ ፈድሉ الذكر የደረጃው ምንድነው ደረጃው ደሞዙ ምንድነው ብዙ ጊዜ ደረጃውን ስናቅ ለመስራት እንነሳሳለን ደረጃው ምንድነው ፈድሉ الذكر درجة من داو من دنو ذكر ሁለተኛው አንዋዑ الذكر የذكر አይነቶች ذكر አይነት አለው እነዛን ማናቸው ሶስተኛው ثمرات الذكر የذكر ثمሩ ፍሬው ምርቱ ውጤቱ ምንድነው አንድ ሰው ذكر በማድረጉ ምን ያተርፋል ምን ያገኛል ይህን ሶስት ነጥቦችን እናያለን اسال الله التوفيق والسداد والاخلاص والصواب يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيات صلى الله عليه وسلم زي حديثات شولي من يلالو ألا أنبئكم بخير أعمالكم كسراوچاچو هلو بلاج هونو النجر النجراتشو من دي ألو وأزكاها عند مليككم كالله زندي توددن يتمرطون وأرفعها في درجاتكم درجاتشون كف ميادرقون وخير لكم من انفاق الذهب والفضة والمال ገንዘብ ወርቅ ከመስጠት የበለጠ ይሆነውን وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقكم ويضرب أعناقكم ጠላቶቻችሁን ተገናኝታችሁ በሰይፍ አንገታችሁን ከመሞሸላለቅ የበለጠ ምንዳም ያስገኘውን አልነግራችሁም እንዲያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ተገረሙ ወርቅ ከመስጠት ብር ከመስጠት የሚበልጥ ከሰራችን ሁላ ደረጃው ከፍ ያለ ነገር ሊነገራቸው ነው قالوا بلا ንገረኝ ያ አላህ መልእክተኛ አሉ قال ذكر الله تعالى الله سبحانه وتعالى ማስታወስ ነው ذكر ማድረግ ነው أخرجه الترمذي وابن ماجه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة
በሌላም አቡ ሁረይራ በዘገቡት ሐዲስ ላይ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ይላል أنا عند ظن عبدي እኔ ባሪያዬ በጥርጥሬ በኩል ነው ያለሁለት وأنا معه إذا ذكرني ባስታወሰኝ ቁጥር ባሪያዬ ጋር ነኝ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ብቻውን ባሪያዬ ያወሳኝ እንደሆን ብቻዬን በነፍሴ ነው ማውሰዋለሁ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ህዝብ መሃል ተሰብስቦ እኔን ያወሳይ ዚክር ያደረገኝ እንደሆነ እኔ ከሱ በተሻለ ስብስብ መሃል በመላእክቶች ስብስብ መሃል እኔ ያወሰዋለሁ ያ አላህ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا الله ذراعا ባሪያዬ ስንዝር የቀረበኝ ነው ወደኔ እኔ ወደ ባሪያዬ ክንድን ያህል እጠጋዋለሁ وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ባሪያዬ ደግሞ ወደኔ ክንድ ያህል ከተጠጋኝ እኔ ወደ ባሪያዬ እቅፍ ያህል እጠጋዋለሁ وإن آتاني يمشي أتيته هرولة ባሪያዬ ደግሞ እየተራመደ ወደኔ ለመቃረብ ፈልጎ በኸይር ስራ እየተራመደ ከመጣ እኔ እየሮጥኩ እጠጋዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዚክር ትልቅ ደረጃ አለው ወርቅ ብር ከመስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካወሳኝ ያወሳሃለሁ ደረጃው ብዙ ነው ዚክር وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال عند سو متانا ود النبي صلى الله عليه وسلم قال بلو علاتشو يا رسول الله أنت يا الله ملكتني هو علاتشو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يدين الإسلام هققاتوش بستو بنيال لزوال شالكم فأخبرني بشيء أتشبث به باكهن أتكرر مزو سرايبي مزو نجر تقومين إنجي كلهم نجر ما زال شالكم صلاتو منو من بزابني على شو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بل انقدا ملاسه اللهم كما استوس عيبوسن هل رطبهم بالله ذكر ملاسه هل الله نستوس ذكروا أخرجه الترمذي وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم بمك بزي حديثات شو لمن يلالو ذكر ما درقسو عند موتنو ذكر ما درق هياونو يلالو والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحياة هي حياة القلب تككلنيا هيوت مالت يا قلب هيوتنا لبه قلبه منور هيوت ولا حياة للقلب إلا بذكر الله تعالى لقلب دمو هيوت منور الله ستستوسنو ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى بزي حديثات شول من الالو قال مثل الذي قالوا مسايا وتشكو قالوا الذي يذكر ربه الله نمي استوسنا والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الله نمي استوسونا ما استوسو مسايا تشو لك هياو ندوننا ندموت سو ليونة انتهلاتشو ذكر ما درقسو هياونو هيوت الله ذكر ما درقسو اندموت السوني لالو النبي صلى الله عليه وسلم بهيوت بينكساكس موتو عليه سو هيو عدلم كذكر يراكسو يموت سونو لذانو عنده الصحابة بتقام ميقرماتشو يهونا طورنا التدرقنا مشركوش بزو قطر اللاتشو يهونا بوتا تسبسبوهال يصحابي كمسلموش قايال اندي إنا انت تكأمتو اني بيتشاين الجيقت ما تشوالو على الصحابوش نفس دمو اندي اندي تبلت تشلال بزاتك والله تشوالو اندي نبينا لسماتشوهم اندي ذكر ما درقسوك يموتنو بلوال سلزي جنايز عنقت الجيب بارد بحل من اللبت بكورارتو تقبابان يموت سوناتشو النسو سوش مالت سلزي يموت نسودو عنقت مهكرات دو من كبال نقرم توي باكاچو لهدبت አያችሁት እንዴት ሐዲሱን እንደተረዱት ዚክር ማያደርግሰው ልክ እንደሞተ ሰው ነው ሊንቀሳቀስ ይችላል ግን ህያው አይደለም ስለዚህ የዚክር ደረጃ ያየን ነው ሰውየው ዚክር ማያደርግሰው ነው ህይወት አለው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚክር ከስራዎች ሁሉ በላጭ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሱኢለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩል አዕማሊ አፍضل كسراوچ ሁሉ በላጭ የቱ ነው ተባሉ قال أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل سبحان الله
ከሥራዎች ሁሉ በላጩ አንተ አላህን ያስታወስክ እሱን መገናኘት ነው أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث معاذ يقول لما أفضل شيء بلاج نجر أن تلقى الله ذاكرا إياه تلك بلاج نجر أنت الله سبحانه وتعالى يستوسك مجنانيت ملاسه بذكر اندرت أبا الله مجنانيت تلك عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عن عبادة التقوم مزيلي ملاسه الله يستوس مجنانيت كعبادة وتشل بلاج ويالو ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚክር አድራጊዎች ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌም ይላሉ አንድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦች ጋር እየሄዱ ይያሉ ወደፊት ሄዱ ቀደም በሉ አሏቸው ከዛ ምን አሉ قال سبق المفردون አሉ እነዛ ሙፈሪዱን አይ الذي تفردوا وتميزوا ማለት ለየት ያሉ ሰዎች ቀደሙ እኮ አሉ ሰሃቦች ተገረሙና قالوا وما المفردون يا رسول الله ማን ናቸው እነዚህ ቀዳሚዎች ሙፈሪዲኖች እነማን ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الله سبحانه وتعالى በጣም የሚያስታውሱ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ቀዳሚዎች በላጮች እነዚህ ሰዎች ናቸው ሱብሃንአላህ ሙፈሪዱን ብለው ጠሯቸው الذين تفردوا وتميزوا ማለት ነው ለየት ያሉ ማለት ነው ሰዎችን የቀደሙ በስራ በአጅር ማለት هؤلاء እነዚህ ናቸው አላህን ሁሌ በጣም የሚያስታውሱ ሁሌ በጣም የሚዘክሩ አላሁም ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን ይላል والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما النزاء الله بتأم يستوسوا مؤمنوش وندوش ميون سيتوشو الله سبحانه وتعالى أعد لهم أزجاشت الله جوال مغفرة مهارة وأجرا عظيما تلك هنا من ده الله أزجاشت الله جوال الله بتأم لم يستوسوا እነዚህ ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌም በጣም የሚገርማችሁ ዚክር الدنيا ላይ ባለ ንብረት የሚመጠን አይደለም አጅሩ በጣም የሚገርም ነው وروي في الأثر أن سيدنا سليمان عليه السلام مر بموكبه وجنوده ورجاله ذات يوم على فلاح بسيط يحرث في الأرض عند نبي الله سليمان عليه السلام كسراويتاچو ጋር ሆነው የነብዩ الله سليمان ሰራዊት ሁሉንም አይነት ያካተተ ነው ጅን አለ የጅና የሰራዊት ዘርፍ አላቸው የሰው አለ የእንስሳት አለ የዱር አውሬዎች በል የአዋፋት አሉ ከላይ አጥለዋቸው መሄዱ አዋፋት አሉ የሰራዊቱ ዘርፍ ናቸው ከርቀት ኢንፎርሜሽን አይተው ተመልሰው የሚናገሩና ሁድሁድ ናቸው ሰራዊቱ የሚገርም ነው ነብዩላህ ሱለይማን አንዲ ሲንቀሳቀስ الله سبحانه وتعالى قرآن لندمنا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى الله لنبي الله سليمان وأوعافات جنوج سو سراويت تسلفون ميوطا بسرعات لك اندي تسلفوا سيوطا سراويت عند مريت ميكوفر ترى قبرين ببرا يهين كستت سيبت أم قرمو يسلطاناتشو قزفت فقال ذلك الفلاح يا قبري من على لقد صار ملك آل داود عظيما على داود نبي الله سليمان أباتناتشو يا داود بيت سبوج سلطان قزات انديت قزفة على فنظر إليه سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله سليمان زر بلعيتنا قال من علو والله ألو ما الله ينبين لتسبيحة في صحيفة المؤمن كمؤمن مزقب لي يالج تسبيحات عندي سبحان الله يالا تسبيحكو خير مما أعطي سليمان وأهله سليماننا بيت الصدبيتشو كتسطت نبرت بلاي بلاجن سبحان الله عندي التسبيح مؤمن سرا مزقب لي متمزقب تسبيح نبي الله سليمان عليه السلام كتسطتنا بيت سبوتشاتشو كازوت كزي كزفت نبرتي بلد عجيب بتأم بكرمنو
ከዛ ምን አሉ ነብዩ ሱለይማን አስከትለው فإنما أعطي سليمان يزول والتسبيحة تبقى ምክንያቱም ነብዩላህ ሱለይማን የያዙት ንብረት ይጠፋል ولكن ተስቢህ ግን ትቀራለች يوم القيامة ምን እንደሚሰጥባት ነው ይሄ ዱንያ ላይ ያለ ነገር ሁሉ ይጠፋል ከነብዩላህ ሱለይማን ይሄ የሚያስገርመው መኪና ምናም አይግረም አንድ ተስቢህ ከሁሉም ነገር ይበልጣል ነብዩላህ ሱለይማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ግዛት ነበር የሰጣቸው ያ አዩሃ الناس علمنا منطق الطير ይላል ቁርአን ላይ እናንተ ሰዎች እኛኮ አዋፋት ማነጋገር ተሰጠን ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ሱለይማንን እርግብ እንዲያነጋግሩ ሰጧቸው ነበር ጉንዳል ያነጋግሩ ነበር ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ይስልጣናቸው የሚገርም አንድ ነብዩላህ ሱለይማን ወደ ሆነ ቦታ ሲሄዱ አንድ እረኛ ከብቶችን የሚጠብቅ ሰው ፍየሎችን ይዞ ሲመለስ ፍየሏ ከፍየሏ ጋር ስታወራ ነብዩላህ ሱለይማን ይሰማታል ከዛ በኋላ እቺ ፍየል ምን ትላታለሽ ለልጅቷ አንቺ ነው ቶሎ ሁጂ ነው ምልሽ የዛሬ አመት እኮ እህትሽን ከዚህ ቦታ ላይ ነው አውሬ ይበላት ልትበይ ትፈልጋለሽ ቶሎ ሁጂ ስትላት ይሰማሉ ነብዩ ሱለይማን ከዛ ያንን ሰው ያስጠሩትና የሚጠብቃቸውን የዛሬ አመት እዚህ ቦታ ላይ ምን ተከስቷል በእነዚህ ፍየል ቤተሰቦች ላይ አሉ አይ የዛሬ አመትማ የዝችኛይቱ ትልቅ እህት ተበልታ ነበር በዱር አውሬ አሃ ለዛ ነው እንዲህ ስትል የሰማሁት አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር እንዲሰማ አድርጓቸው ነበር ስልጣናቸው የሚገርም ነው ነገር ግን ነብዩላህ ሱለይማን ምን አሉ ከኛ ስልጣን እኛ ካዝነው ንብረት አንዲት ተስቢህ ትበልጣለች ምን አይነት ፈድል ነው ኢኽዋኔ የዚክር የሚባለው ደረጃው ትልቅ ነው እስኪ ይሄ ዚክር አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አላህን ሲያስታውስ ነው መጃሊሱ ዚክር ተሰብስበ አላህን ማስታወስ ደረጃው ምንድነው መጃሊሱ ዚክር ማለት መስጂድ ውስጥ ሙሐደራ ይኖራል ሄደ ቁጭ ብለ ማዳመጥ እሱ ሙሐደራ ይሰጥ ወይም ሹራ ላይ ተሰብስበ አላህን ማስታወስ አለም ደግሞ ሌላ ነገሮች ካሴት ከፍተ ማዳመጥ ይሄ የሚገባ ለራሱ እኔ እናገራለሁ አንተ ቪሲዲ ወይ ቴፕ ከፍተ የቴፕ ካሴት ከፍተ ታዳምጣለህ ተሰብስበን አላህን ያወሳን ነው እኔ የተናገርኩ ነው አንተ ከፍተ ያዳምጥ ይሄ መጃሊሱ ዚክር ይባላል ተቀማምጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ ይህ ደግሞ ለየት ያለ ደረጃ አለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اخرجه مسلم من حديث ابي هريره باورط حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله عز وجل ሰዎች እኮ አይቀማመጡም መቀማመጥን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ إلا حفت بهم الملائكة መላእክቶች የከበቧቸው ቢሆን እንጂ ሱብሃንአላህ እኛውን አናያቸው ነገር ግን መላእክቶች እኛን ይከቡናል ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶች ወርደው እኛን ይከቡናል وغشيتهم الرحمة ያ አላህ እዝነት መጥቶ ይሸፍናቸዋል وذكرهم الله تعالى في من عنده الله سبحانه وتعالى እሱ ዘንድ ያስታውሰናል ምን አይነት ደረጃ ነው ሱብሃንአላህ እንዲ ከፍታው ነው ቪሲዲ ስታዳምጥ ወይን ካሴት አላህን አብረን ያስታውሰን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን ልኮይ እንዲከቡን ያደርጋል ረህመቱ ይወርድብናል እሱ ዘንድ ያወሰናል መጃሊሱ ዚክር ፈድሉ عظيم ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ተሰብስበው አላህን ማስታወስ የሰራነውን ወንጀል ወደ ሐሰናት ይቀይራል ይላሉ قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما من قوم اجتمعوا يذكر الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه ሰዎች እኮ ተቀምጠው ተሰብስበው አላህን ያስታውሱ በዚህ መቀማመጣቸው ላይ የአላህን ፊት እንጂ ሌላ ግን አልፈለጉበትም ዱንያዊ ጥቅም አይደለም ሰው እንዲያደንቃቸው አይደለም ይሄን ያደረጉት ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወዳቸው እዛ ቦታ ላይ በመሰብሰባቸው እንዲምራቸው ይህን ብቻ አላማ አድርገው ከተሰበሰቡ ኢላ ናዳሁም ሙናድ ሚን السماء ከሰማይ በኩል ተጣሪ ይጠራቸዋል ያን መጃሊሱ ዚክሩን ጨርሰው ሲነሱ ማለት ነው ተጣሪ ይጠራል ምን ይላል ቁሙ ተነሱ በሉ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لاتشوال بلو تنسوا يسراتشوت وانجل ود حسنات تقلبطولاچوال سبحان الله يسرها وانجل دي تسبسب بما دامت ود حسنات يقير الله انا وندموچي مسجد اسمه محاضره لك تباله شورى لك تباله انه ميتقمن ነገር እንኳን ባናገኝም ብለን ብናስብ እንሰብሰብ ይህን ጸጋ ለማግኘት መላእክት ይከብዘንድ አላህ እሱ ዘንድ ያወሳዘንድ ረህመቱ ይዘንብብዘንድ ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ነው ይሄ ይህን ለማግኘት እንኳን ስንል ሄደን መቀማመጥ መቻል አለብን
በጣም የሚገርመው ሐዲስ ስለ መጃሊስ ዚክር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰብስበው አላህን ስለማውሳት የተናገሩት وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فوجدهم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيتاچو ሲወጡ ባልደረቦቻቸው ሰሃቦች ተሰብስበው ቁጭ ብለው አገኟቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أجلسكم እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጣችሁ ምንድነው አሉ قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله እኛማ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያስታውስን ነው በአላህ ዲን ላይ የተመካከርነ በዚህ ጉዳይ ላይ ተቀማመጥነው አሉ ለአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማረጋገጥ ምን አሉ قالوا الله ما أجلسكم إلا هذا እንደው በአላህ ይሁንባችሁ ይህ እንጂ ሌላ ጉዳይ አላስቀመጣችሁም የተቀመጣችሁት ለዚህ ጉዳይ ነው እስኪ ንገሩኝ አሉ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا አው በአላህ ይሁንብን እኛ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ብቻ ነው ሌላ ነገር ያደረገን አይደለም አሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ إني لم أسألكم تهمة لكم አሉ እኔ እኮ የጠየቅኳችሁ ተጠራጥሬያችሁ እየተቸዋችሁ እየወቀስኳችሁ አይደለም ولكن አሉ የሚገርመው ነገር ግን አሉ بلغني أن الله يباهي بكم الملائكة ወሬ ከሰማይ ቀበሌ ዜና መጥቶልኝ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰማይ ዓለም ሌላ ዜና መጥቶልኝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يباهي بكم الملائكة መላእክቶቹም በእናንተ እየፎከረባቸው ነው ባሮችን ይያቸው ተሰብስበው እኔን ይያወሱኝ አላህ በእናንተ ሰማይ ቀበሌ ላይ ይፎክርባቸዋል ለመላእክቶች ያ አላህ አዩ رفعت للبشريه ይሄ ምን አይነት ደረጃ ነው أنا الضعيف الذليل أني مقرم دكامة فطورني بكن صوستي ببلا شنت بيت مملالس الله سبحانه وتعالى بني فكرة جراش لملايكوچو لسو توداج تازاج بهولوس باروش من أين الدرجان والذكر يالو أني نانت تسبسبن دي بما وساتاتشين الله سبحانه وتعالى لملايكوچ فكر باتشوال إيواتشو باروچين أي رفعة هذا سبحان الله ይሄ ተሰብስበው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ነው ጥለውልን የሄዱት ውርሳቸው ነው ሚራታቸው ነው وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق وقال أني أبو هريرة رضي الله عنه ታላቁ صحابة ለዚህ ኡማ ብዙ ሐዲስን ያስተላለፉት የነብዩ የቅርብ ባልደረባ አቡ ሁረይራ አንዴ ከመስጊድ ቆይተው ወደ ሱቅ ወጡ ወደ መርካቶ وقال ብሉአሉ ለህዝቦቹ ሱቅ ላይ መርካቶ ላሉት አራኩም ها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد ከዚህ ተሰበሰባላችሁ እንዴ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ እየተከፋፈለ መስጊድ ውስጥ እዚህ ምን ትሰራላችሁ ህዝቦቹ ተጣድፈው ሄዱ فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق ሱቃቸውን ሳይዘጉ ጥለው ሩጫ የነብዩን ንብረት ለማግኘት ምናልባት ብርድ ልብሳቸው ቢኖር እቃቸው ቢኖር የነብዩን እቃ አትፈልግም ወንድሜ ያ አላህ ይሄን ፈልገው ሩጠው ሄዱ ሲያዩት ፈለም يروا ميراثا የሚከፋፈል ውርስ የለም فقالوا تملسونا ود ابو هريره من قالوا يا ابا هريره ما راينا ميراثا يقسم في المسجد مسجد ላይ አንተ እንዳልከን የሚከፋፈሉት ውርስ የለም አሉት قال فماذا رايتم من اياتوا اسكي ንገሩኝ አሉ أبو هريرة رضي الله عنه قالوا رأينا قوما يذكر الله عز وجل ويقرؤون القرآن إنما مسجد استعينوا سوش تسبسبوا قماشوا بذا القرآن يقرال قماشوا ذكر يرقال قماشوا يقرال يهن يعينوا علو قال أبو هريرة من قالوا فذلك ميراث رسول الله ينبي صلى الله عليه وسلم ورس يهنجي ليلا نودي يكون ورساتشو تلو تهدوت ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ኑሯቸው ነው ንብረት የሚያወርሱት ሱብሃንአላህ እኔ እናንተን ካለንበት ጨለማ ለማውጣት ድንጋይ ሆዳቸው ላይ ሁለት ድንጋይ አስረዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች እኛ ቤት ውስጥ ትላለች ሁለት ወር አስወዳኒ ሁለት ጥቁር ነገሮች እየበላን ውሃና ተምር ብቻ እየጠጣን ሳት ሳይነድ ቤታችን ውስጥ ሁለት ወር ያልፍ ነበር ትላለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ረሱል እንዴት ተቸግረው ነው ያሳለፉት
ምን ውርስ ኖሯቸው ይከፋፈላል ለኡመታቸው የተውት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ይህ ነው الذكر والقرآن والدعوة والمحاضرة ይህን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመታቸው የተውት ስለዚህ ዚክር ተሰብስቦ ማድረግ ተሰብስቦ ሙሐደራ ማዳመጥ ይህን ከፍተህ እንዲማዳመጥ የነብዩን ውርስ ያስክ ነው ወንድሜ እህቴ እናቶቼ አባቶቼ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚገርም ሐዲስ ላይ ይናገር وقال ابو هريره من ይላሉ ዘገው ሲናገሩ ان اهل السماء لا يتراءون بيوت اهل الارض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم ይላሉ የሰማይ ዓለም ነዋሪዎች ሰማይ ላይ የሚኖሩ መላእክቶች ዱንያ ላይ ዚክር የሚደረግበትን ቤት ሙሐደራ የሚሰጥበትን ቦታ ተሰብስበው ስለ አላህ የሚመካከሩበትን ቦታን ልክኛ ከዚህ ወደ ጨረቃ ስናይ ወደ ሰማይ ስናይ ምናያቸው የሚያበሩ ከዋክብቶች አሉ ልክ እንደዛ ከሰማይ ወደ መሬት ሲያዩት የሚበሩ ቤቶች እነዚህ ቤቶች ናቸው ቤት ላይ ዘፈን የከፈትክ እንደው በቪሲዲ ጨለማ ነው ቤት ከሰማይ ሲታይ ሙዚቃ ከፍተህ የምታይ ከሆነ ጨለማ ነው ሙሐደራ የከፈትክ እንደው ከሰማይ ሲታይ አንተ ቤት ኑር ነው መላእክቶች የሚያዩት ያ አላህ ይምስኪ ምን ያህሎቻችን ቤታችን እንደው ከላይ በኩል ሲታይ ኑር ለማድረግ ያሰብነው ምን ያህሎቻችን ቤት ውስጥ ማታ ስንገባ ኑር የምናደርገው ቤታችን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ምን ይላሉ كما في الصحيحين من حديث ابي هريره በዘገቡትና صحيح مسلمና ቡኻሪ ላይ በተዘገበው ሐዲስ ላይ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لله لا الله قالت መላእክቶች አሉት ሰያሒነ ፊል አርድ በመሬት ላይ እንደ ቱሪስት የሚዟዟሩ መላእክቶች አሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈድለን عن كتاب الناس ስራ ከሚመዘግቡት መላእክቶች ስራ መዝጋቢ ያሉን ረቂቡን ወዓቲድ ተቀምጠው እየጠበቁ የሚመዘግቡ ስራ አሉ በቀኝ ኸይር በግራ ደግሞ ከመንሰራቸው ሸሮች ከዛውጭ ሱብሂ ላይና አሱር ላይ የሚቀያየሩ መላእክቶች አሉ ይቀያየራሉ ወርደው ከሱብሂ ላይ የመጡት እስከ አሱር ሲጠብቁን ይቆዩና ይመለሳሉ ወደ ሰማይ ይወጣሉ የሰራውን ስራ ይዘው ሌሎች ደግሞ ይወርዳሉ ልክ እንደዚህ ሱብሂና አሱር ላይ ይቀያየራሉ ከነዚህ ውጭ አላህ ቱሪስት መላእክቶች አሉት መሬት ላይ የሚዞሩ ስራቸው ምንድነው ሙሐደራ የሚደረግበት እንዲህ ዚክር ተሰብስበው የሚያደርጉበትን ፍለጋ ይህ ነው አላህ ሲፈጥራቸው የሰጣቸው የሥራ ዘርፍ فإذا وجدوا قوما يذكر الله عز وجل الله أنت سبسوا ميوسو سوتش باغنيو غزي تنادوا يترارالو هلموا إلى بغيتكم ودا متفلقوت ጉዳይ ኑ ይባባሉ ያንዋ ሲፈልጉ የቆዩት ልክ ይሄን ነገር አንደኛው ሲያገኝ ይጠራቸዋል ኑ ወደ ምትፈልጉት ነገር فيجتمعون فيحفون به إلى السماء አንዱ ካንዱ ላይ የተደራረበ ሰማይ ዱንያ ላይ ይደርሳሉ ይሄ የቅርቢቱ ሰማይ ላይ ተሰብስበው ይደርሳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃቸዋል ምንድነው የተሰባሰባችሁ ይላቸዋል ያወቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ረብ ይላሉ እነሱ ያንተን መخلوቆች አገኘን ሰዎችን አገኘን ተሰብስበው አንተን የሚያስታውሱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል እናንተ መላእክቶች ምስክር ሁኑኝ እኔ እነዚህን ሰዎች ወንጀላቸው ምራለሁ ይላል ሐዲሱ طويل ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ ተሰብስበው ዚክር ማድረግ ደረጃው ትልቅ ነው ዚክር ብዙ ደረጃ ነው ያለው የዚክር ሌላው ደረጃው ይላሉ ዑለሞች ومن درجات الذكر انه يذكر بعد معظم العبادات የዚክር ሌላው ትልቁ ደረጃ መገለጫው ልክ ምንም አይነት ዒባዳ ከሰራ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንድናስከትለው ያዘናል وأن الله جعل ختام العبادات الكبيرة الذكر يياندان تلالك عبادة مبارد صلاة حج صوم يتنيون عبادة سرته مدمدمعو مجرشو ذكرنا كلما تؤدي عبادة عظيمة تطبعها بذكر الله تعالى كلهم تلالك عبادة وشندسرة مدمدمعو إيه مسك الختام ومشفن ومجرشو ذكرنا بعد الصلاة لمثال تلكن عبادة صلاة الني الله سبحانه وتعالى صلاة كجرسنا بها بذكر الناس كتلو يزال يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة صلاة سجداتشو اندجرساتشو فاذكروا الله
አላህን አስታውሱት ቂያመን ቆማችሁ ወቁዑደን ተቀምጣችሁ وعلى جنوبكم በጎናችሁ ደገፍ ተኝታችሁ ከሶላት በኋላ ምን አስከትሉ ምንድነው ዚክር ነው فاذا قضيتم الصلاه እንደጨረሳችሁ فاذكروا الله አስከትሉት እቺ فاء الترتيب والتعقيب ትባላለች አስከትለ فاذكروا الله እዛው አስከትለ ማለት ነው وبعد دمو كصلاتوچم تليتو بعد صلاه الجمعه جمعانم صلاه لشرف ነው እንግዲህ አላህ ሶላትን ጠቅሶ ነበር يعني عام تكسنا خصوص عملتا فضل لمجلس ነው صلاه الجمعه ትልቅ ደረጃ ነው ያላት ከአላህ ዘንድ ደረጃዋ ከባድ ነው እሷንም ከጨረስን በኋላ صلاه الجمعه الله سبحانه وتعالى ذكر اسكتلوባት ይለናል وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من ይላል فاذا قضيتم الصلاه የጁምዓን صلاه እንደጨረሳችሁ ቁጭ በሉ አላለ فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله በመሬት ላይ ተበተኑና የአላህን ጸጋ ፈልጉ ስሩ ተንቀሳቀሱ واذكروا الله كثيرا اللهم ببزات استوصت لعلكم تفلحون فلحتون سلامتون نزعتون زند لك صلاة እንደጨረክ ذكر ይህ ይላሉ ዑለማ ከትልቅ ዒባዳ ጥግ መጠቀሱ ትልቅነቱን ነው የሚያሳየው وبعد الصوم صومንም ስንጨርስ ትልቁን ጾምን ምን አስከትለው በምንድነው በዚክር ነው ልክ ሰውየው ሊያፈጥር ስለምን ይላል اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت ይሄን ዚክር ብሎ ነው ተምሩን ወይ የሚበላው ነገር የሚበላው ልክ እንደተጨረስክ ጾሙንም ይሄን ዚክር ታስከትልበታለህ وبعد الحج حجን እንኳን ትልቁን ስነ ስርዓት حج እንደጨረስክ ምን ታስከትላለህ ዚክርና ምታስከትለው وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن يلال فإذا قضيتم مناسككم يهج سن الصراطاتشو እንደጨረሳችሁ فاذكروا الله الناس توسط كذكركم لك عندما استوساتشو آباءكم أو أشد ذكرا አባቶቻችሁ እንደምታስተውሱት በል አሸድ ከዛ ይበለጠ አላህን አስተውሱት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁረይሾች ልክ ሐጅ አድርገው ሲመለሱ ይፎክሩ ነበር በአጅዳዳቸው በሚቶቻቸው በአያቶቻቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በላይ እኔ ዚክር አድርጉኝ ይላል ልክ ከሐጅ በኋላ ዚክር ነው ሶላት ጨረስክ ዚክር ነው ጾም ጨረስክ ዚክር ነው ሶላቱል ጁምዓ ሰገድክ ዚክር ነው በል ይላሉ ዑለማዎች ወይجعل الله عز وجل አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዒባዳዎችን ሁሉ ልብ ዚክር ነው ይላል عبادات اللي تقاقموا بتجيبوا راسه ذكر نويلان الله سبحانه وتعالى وقال تعالى لكلمه موسى لنبي الله موسى عليه السلام من على الشو وأقيم الصلاة لذكري صلاة أقومات صلاة سجدوات لمن لذكري إن إلا ما استوس جيبوا من دنو ذكر مالت ما استوس مالت إن إلا ما استوس صلاة ستقوم الله أكبر سل ذكرنا قرآن ذكرنا تشهد ذكرنا ركوع ذكرنا سجود ذكرنا تسليم ذكر كلهم صلاة ذكر ነው ግቡ ተደምሮ አላህን ذكر ማስታወስ ነው ይፈልገው እና ሁሉ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ዒባዳዎች ትላልቅ ዒባዳዎች እንደጨረስነ በذكر አስከትሉት ይለናል ነገር ግን በጣም የሚገርመው ይህ ትልቅ ደረጃ ያለው ذكر አንድ ሸርጥ ብቻ ነው ያለው በጣም የሚገርም የተለያዩ ሸርጦች ሊኖር ይችላል ለሌላ ዒባዳዎች ለذكر ግን አንድ ሸርጥ ነው ያለው የذكر شرطه مسفرته من دنيا ذكر اكثار الذكر ذكر ما بزات بتشال من البات انت قيام الليل ليل تنقد تنست تهجد مسجد بتفلق ولا تركع بالسجد يبقى 8 ركعه بالسجد سنه ونادرسها 3 وتر تጨምርበታለህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሞላህ ነው ذكر ግን الذكر عباده ليس لها حد معين ገደብ የለውም ذكر ذكر شرطه ما بزات الله سبحانه وتعالى قرآن لي ذكر كان السا كثرة بوزو ميلنجي زنبلو تقصوت التاقين ذكر كان السا بوزو جمرون متاقين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لكن دينو اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لكن دينو ببوزو ميستوسو دينو ميلو ذكر كتوسع الله سبحانه وتعالى تحكيب امي جرسو بمندنو በጣም አስተዋውሱ በጣም ذكر አድርጉ በማለት ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ لماذا اقترن الذكر في القرآن بالكثرة ግን ለምንድነው ቁርአን ላይ ذكر ከተነሳ በጣም አስተዋውሱት የሚል መደምደሚያ አብሮ የተለጠፈበት
قالوا العلماء من قالوا سيملسوا لأن الذكر ضد النسيان ذكر ضد النسيان ترجموا ذكر مالت يمرسات تقاراني مرسات الله ذكر مالت ما استوس مالتنا يهنوا قالوا والمذكور هو الله تعالى رب الأرباب وواهب القوة والقدر ميتاوسو دم الله سبحانه وتعالى يسمايم يمريت فطاري هنا رب العرش العظيم يتلاقو زفان بالبيتي هنا الله سبحانه وتعالى يتلق جيتان متاستوسو ولا يليق بالعظيم الجليل أن يذكر بعد الوقت وينسى معظم الوقت دقمو اندي تلق لهونا جيتا تنش تتاوسو بزو اندي الرسا يقبو لا تلق نقر تلق نم يقبو الله سبحانه وتعالى كل نقر كان نبربت ياسقين جيتان بتأم لي وسا يقبالسو لذا نو بكثرة يتكأمتو سلي ذكر نيام بتأم نمابزات يلبنا በጣም የሚገርማችሁ ከሰለፍ ከቀደምት የኢስላም አባቶች ውስጥ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩት አጂብ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ 100,000 እንዴት ይቻላል ዚክራን ከثيرا ማለት ይሄ ነው ወሊል በጣም የሚገርመው hatta ሀገራችን ውስጥ ያለፉ ትላልቅ የአላህ ወልዮች አልፈዋል ሷሊሖች አልፈዋል ከአጼዎች ጋር ሲታገሉ ያለፉ ትላልቅ ሙጃሂዲን የኢስላም አባቶች አልፈዋል ከዚህ እዚህኛ አርዳል ሐበሻ ላይ እንኳን በቀን ውስጥ 70,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሱብሃንአላህ